versus Mindanao. Woohoo! Ayun! Ayun! Woohoo! Gandang labanan! Pampangaray ko na Max! Alright, first hit mga idol para sa tuwang Expert Production Open mga idol. This is 96 araw ng kinugitan, 5th Mayor John Lagbas National Invitational Motocross Competition 2025 mga idol. So ang managan mga idol, diya sa tuwang Expert. So ato ning subayon sa Primero gid nada Butsokoy Planas, Kimboy Pineda, Bornok Mangosong, Michelin Rivera. Number 10 John Paul Arangis, Terence Napat. Dayaw na po diya mga idol si Bandigan Brothers, Pineda Brothers mga idol, og Lagrada, og napod si Makong Dimata. So muna ang managan sa first hit. There we go. So 12 sila kabuk mga idol ang managan sa atong Expert. There we go. Grabe. Woo! Grabe John Paul Arangis. Ay bumagsak mga idol. Ayun. Wow, John Paul Arangis. Wow, Michelin Rivera. Ano recognize kanina? Wow. Woohoo! Terence Napat. Ay, Bornok Mangosong guys. Sorry mga idol. Wow, naripot si Dilip Dibilio. Wala nga ito na-recognize kapon kanina. Tayo. Hoy, Bornok Mangosong ang bumagsak mga idol. Grabe, naagilay si Bornok. Wow, grabe. Woo! Wow, John Paul Arangis, Michelin Rivera. Hoy, what happened Bornok Mangosong? Lama. Grabe, parang gandang labanan mga idol. Grabe. Nagpakilala sa Expert John Paul Arangis. Grabe. Woo! Ayun, Bornok Mangosong mga idol. Last position, siya na yung nabagsak mga idol. Wow! Woo! Grabe. John Paul Arangis mga idol. Puli on the lead. Followed by Michelin Rivera of Jinsan. Wow, Terence Napat, ikatulo. Ito ikaupat. Ikalima, Jibel Lagrada, Makong Dimata, Philip Pinilio, Kimboy Pineda, Butsokoy Planas, Bandigan again, and Christy Pineda, Mordong Mangosong mga idol on the last position. Grabe! Woohoo! Grabing labanan mga idol. Wow, grabe, dikita na. Ayun. Outside. Hindi pa rin mga idol. Wow, Michelin Rivera. Apat. Wow, Jibin Lagrada mga idol. Grabe Jibin Lagrada eh. Ayun! Woohoo! Kuha ni Michelin Rivera mga idol. On the lead, Michelin Rivera. Wow, Michelin Rivera. John Paul Arangis na lang ikadua, ikatulo. Terence naman. Rodney Osong, same position yapon pangapat. Wow, grabe. Woohoo!
Dimata. Inside. Outside. Wow! Kuha mga idol. Kuha si Belagrana. Laka, grabe Terence Napa to. Laka mo kay Planas. Outside. Grabe oh. Woo! Naghahabol si Mutsukoy Planas mga idol. So, Terence Napas, makakong Dimata oh. Wow, grabe din sa Rivera. Distansya na yun mga idol. So, lahi yun mga idol, ang mga expert riders mga idol. So, dyan po larangis mga idol. So, nagsimula na yung lumakas mga idol sa expert. Hindi basta-basta, kaya siya ginang nag-hold siya. Ayun. Wow, bulok na musong. Ayun, Mutsukoy Planas versus Kimboy Pineda. Medyo nahirapan si Mutsukoy mga idol. Grabe oh. Kimboy Pineda versus Mutsukoy Planas. Pakpakanay. So, leading naman Mitchell Rivera, followed by Jan Paul Arangues. Wow, Terence Napas. And Paco Dimata. Philip Fidelio. Kimboy Pineda and Mutsukoy Planas. Hindi pa rin nakuha mga idol. Kuha na! Woo! Grabe! Dinumol. Grabe talaga si Mutsukoy Planas. So, ayun. Bahagi na ni mga Kimboy Pineda. Ayun. Halaka! Luzon versus Mindanao. Ayun! Hoy! Woo! Buti na lang. Kakuyaw sa mga tao niya. Grabe mga idol. Woo! Ingat-ingat Makong Dimata. Wow, nakuha na yung Terence Napat mga idol. Second position na Terence Napat, the Warrior. Ayun. Naghamol pa rin mga idol si Makong Dimata. Ganda ng labanan mga idol sa expert. First team. Wow, grabe. Ayun, inside. Black pass. Woohoo! Kuha mga idol, grabe. Kuha mga idol. Si Ron Mangosong ni Makong Dimata. Wow, Terence Napat. So, distansya yapon mga idol si Mitchell Rivera. Alon by Terence Napat. Uy, bumagsak! Woo! Jan Paul Arangues is down. Buti na lang, malayo pa ang kalaban. Wow, Mutsukoy Planas. Wow. Makong Dimata mga idol, nasundan na po si Jan Paul Arangues. So, Pablo Kawasaki. So, leading yapon mga idol, Mitchell Rivera. So, distansya gamay si Mitchell Rivera o si Terence Napat. Jan Paul Arangues, bakbakan na po, Makong Dimata. Ayun. Ayun, malapit na Makong Dimata. Abang-abang mga idol kay Makong Dimata versus Jan Paul Arangues, bakbakanay. Ayun, halaka. Ayun, gandang bakbakanay mga idol.
Ayan, nalikuran, grabe. Woo! Pareho, ginamit at firm. Double, hindi dumoble mga idol, si Makong, ayun. Inside, outside. Wow, may silang Rivera pa rin mga idol. Woohoo! Ayun! Ayun! Woohoo! Gandang labanan! Papangaray ko na Max! Hindi pa rin nakuha ni Makong. Sabay Planas. Ayun, patuloy pa rin ang pagpakanay mga idol. Nakuha kaya mga idol ni Makong Dimata. Si John Paul Aranges. Ayun, grabe. Pagpakanay pa rin. Wow. Hindi dumoble si Makong. Inside Makong, outside John Paul. Ayun, nakuha na ni Makong Dimata. Third position na Makong Dimata mga idol. Nakuha dyan po Laranges. Sabi, baka talaga Makong Dimata. Excellent pa rin ang leading. Followed by Terence Napat, the Warrior. Makong Dimata, ikatulo. Ikaupat, John Paul Aranges. Ngayon, Ron Moso. Ayan na, puso kay Planas. Hala! Woohoo! Delikadua, oy! Marami talaga. Makanganay, ayun! Woo! Kuha mga idol. Kuha na naman ni puso kay Planas si Ron Moso. Ayun, waiting for second flag. Bornok Mangosong mga idol. Sayang na sayang. Bawi na lang sa final si Bornok Mangosong. John Paul. Ayun, second flag. Wow, Mitchell Rivera. Panalo mga idol sa unang hit. Wow. Ayun, Terence Napat, the Warrior. Ang pagbabalik mga idol, grabe oh. Ayun, Makong Dimata ikatulo. John Paul Aranges, grabe John Paul Aranges 5. Magandang ang magandang pinakita ni John Paul Aranges. Ayun, Boso kay Planas, nakasulod din yung sapang 5. Ayun, Ompong Gabriel pang-6. Bornok